मायूसी एक बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह ताला भी मायूस लोगों को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मैं तो हमेशा अपने व्लॉग्स में मोटिवेशनल बातें करती हूँ और आप सबको पुश करती हूँ कि आप लोग हमेशा जो है अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी बूस्ट किया करें और जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना अपनी लाइफ में उसको हावी ना होने दिया करें। लेकिन फिर भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं डेली लाइफ में हम किसी ना किसी बात पे मायूस हो ही जाते हैं। मैं अपनी ही मिसाल ले लेती हूँ। मैंने सोचा यार मैं व्लॉग्स में इतनी मोटिवेशनल बातें करती हूँ, सबको इतनी बड़ी बड़ी बातें समझाती हूँ, बताती हूँ, एग्जाम्पल्स दे के समझाती हूँ कि अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आए। लेकिन मुझे खुद ही अगर ऐसे मैं खुद ही अमल नहीं करूँगी तो ये क्या सीन हुआ। फिर मैंने सोचा शायद जितने भी लोग यूट्यूब पे आके इस तरह की बातें कर रहे होते हैं उनकी अपनी ज़िंदगी भी खाली होती है, बस बातें ही कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी इसमें एक प्लस पॉइंट है, जितनी भी बातें उनके दिमाग में होती हैं वो सारी व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करते हैं, तो मैं भी किसी की लाइफ में कोई भी बात का पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाए। तो पिछले कुछ दिनों से मैं भी बहुत मायूस हुई हुई थी, पता नहीं क्यों ज़ीरो मोटिवेशन हो रही थी, कुछ भी करने को दिल नहीं करता था। बस जो एक बड़ी जिनके बगैर गुजारा नहीं है, ऑफिस जाना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी। लेकिन व्लॉग्स बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, ना ही तो मेरे पास कोई टॉपिक था, ना ही मेरे पास कोई कंटेंट था और ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत हो रही थी कि मैं बाहर निकलूँ, कोई वीडियो बनाऊँ या किसी टॉपिक पे बात करूँ। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हो और गिव अप कर देते हो हर चीज़ पे। आपको मोटिवेशन चाहिए होती है, आपको कोई दोस्त चाहिए होता है, आपको कोई बंदा चाहिए होता है जो आपकी एनर्जी बूस्ट करे और आपको पॉजिटिव बातें आपके साथ शेयर करे। सही है। मुझे ना कभी कभी ऐसा होता है कि किसी शख्स से मैं डिसअपॉइंट हो जाती हूँ या कोई शख्स मुझे जाने जाने में हर्ट कर देता है, तो मैं क्या करती हूँ फिर मैं उसके उसकी जो अच्छी आदतें होती हैं ना या जो उसका अच्छा बिहेवियर होता है मैं उसके बारे में सोचती हूँ। तो फिर वो बंदा मुझे बुरा नहीं लगता, फिर मुझे उसकी कोई बात बुरी नहीं लगती। मैं कहती हूँ यार चलो कोई नहीं, इतनी अच्छी आती हैं उसमें तो एक आधी कोई बात नहीं, फिर वो इग्नोर हो जाती है। तो बात ये है कि अगर आप में ज़्यादा अच्छाइयाँ होंगी, थोड़ी बुराई होगी, तो फिर अच्छाई जो है ना वो उसको ओवरकम कर लेगी। इसी तरह नेगेटिविटी, मायूसी थोड़ी बहुत अगर आ जाती है तो आप अपने पॉजिटिव बिहेवियर से, अपने काम माइंड से उसको जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सॉरी मैं भूल गई थी सलाम करना, बातें करते हुए पता ही नहीं चला, अभी मुझे याद आया तो मैंने इन बिटवीन जो है इंटरप्ट करके सलाम किया है सबको। और मैं खुद भी मिस कर रही थी बातें करना, व्लॉग बनाना, एडिटिंग करना। लेकिन बस जो है ना वो मायूसी ने मुझे घेरा हुआ था। मायूसी तो है नहीं कह सकते, सुस्ती कह सकते हैं कि सुस्ती ने मुझे घेरा हुआ था। तो आज मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था, मैंने कहा कोई नहीं यार ऐसे ही सलाम दुआ करती हूँ, बातें शातें करती हूँ। और आपको पता है मैं क्या करती हूँ, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा जब बोर हो रही होती हूँ ना तो ऐसे ही कुछ भी मोबाइल उठाती हूँ, क्योंकि मुझे बातें करना पसंद होती है। हर इंसान की कोई ना कोई हॉबी होती है, कोई चीज़ जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो मैं ना मुझे बातें करना और रिकॉर्डिंग्स करना और ये एडिटिंग करना अच्छा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, मोबाइल उठाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ और फिर बस अपनी आवाज़ सुनती रहती हूँ, बहुत मज़ा आता है। बहुत अच्छा लगता है खुद ही रिकॉर्ड करके कुछ भी बोल दूँ, कुछ भी रैंडमली दिल में आ रहा होता है ना, फिर मैं सुनती रहूँगी और फिर मैं थक जाऊँगी, फिर मैं मोबाइल को फेंकूँगी और सो जाऊँगी। तो ये छोटे छोटे अमल होते हैं जिनको आप करके, कोई भी आपकी पसंदीदा काम है, आपको टीवी देखना अच्छा लगता है या कोई भी काम, तो वो आप कर लें तो आप जो है ना वो फ्रेश हो जाते हैं। तो अभी किसी ना किसी टॉपिक पे तो बात करनी पड़ेगी। आप लोगों ने एटलीस्ट 10-12 मिनट का अगर व्लॉग होगा तो आप लोग ने इतना टाइम अगर इन्वेस्ट करना है मेरे व्लॉग पे, तो कुछ तो आपको प्रोडक्टिव बात मिलनी चाहिए ना। तो चलिए मैं कोई टॉपिक ढूंढ के लेके आती हूँ, फिर आप लोगों के साथ उस टॉपिक पर बात करते हैं। सच मुझे याद आ गया कि टॉपिक ऑलरेडी मेरे माइंड में एक मैंने तजवीज़ किया हुआ था। मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस देखी थी और जिसमें बात की जा रही थी ओवरसीज़ जो स्पेशली मर्द हज़रात होते हैं जो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के बाहर के ममालिक में रहते हैं, काम करते हैं और वो सारी ज़िंदगी बाहर निकाल देते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, कि बस जाना है पाकिस्तान, कुछ दिनों के लिए जाना है, 1-2 हफ्ते के लिए जाना है और बस फिर वापस आ जाना है। लेकिन जब वो पक्के पक्के हमेशा छुट्टी करके या रिटायर होकर वापस जाते हैं अपने मुल्क में, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए, बहुत दिल में अरमान लिए, बहुत भरम के साथ, बहुत खुशी के साथ जब वो वापस अपने मुल्क लौटते हैं कोई 20-30-40 सालों के बाद, तो उनके लिए तो कुछ घर में बचता ही नहीं है। औलाद जो छोटी छोटी छोड़ के गए थे वो जवान हो जाती है, बीवी जो जवान छोड़ के गए थे वो बूढ़ी हो जाती है और बूढ़ी माँ जो होती है वो तो घर में रहती ही नहीं है। तो इसी वजह से ना तो आप लोग अपने माँ बाप की खिदमत कर पाते हो और ना ही आखिरी दिनों में आपको
کو ان کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ جو پردیس ہوتا ہے نا، یہ بہت کچھ آپ سے چھین لیتا ہے۔ جیسے یہاں پہ کوئی عید تہوار یا کچھ آتا ہے تو سب سے زیادہ آپ کو اپنے گھر والوں کی یاد آتی ہے، لیکن مجبوریاں ہوتی ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے۔ آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیتے ہو، لیکن آپ کو آخر میں ملتا ہی کیا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ جو ہوتا ہے جتنی مرضی آپ کوشش کریں، آپ جو ہے نا ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ سپینڈ کریں، کیونکہ یہ ٹائم جو ہے نا، جو گزر جانا ہے وہ واپس نہیں آنا ہے، وہ کبھی بھی ریوائنڈ نہیں ہونا ہے، لیکن بعد میں پچھتاوے رہ جاتے ہیں انسان کے۔ میں پرسنلی ایک فیملی کو جانتی ہوں جس کے بارے میں نے یہ والا انسیڈنٹ دیکھا ان کے ابو کے اوپر، مجھے اتنا زیادہ ترس آیا کہ ان کے ابا نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ پردیس میں نکال دی، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کے لیے، ان کی اچھی ایجوکیشن کے لیے، ان کی اچھے لائف سٹائل کے لیے، صحیح ہے۔ اور جیسے جیسے وہ بندہ جو ہے وہ منتھلی ایکسپینسز بھیجتا تھا گھر پہ، تو بچے جو ہیں وہ بہت اچھی لائف سپینڈ کرے تھے، بہت اچھے سے رہتے تھے۔ لیکن جیسے ہی ان کے ابا ادھر سے ریٹائرمنٹ لے کے، یا ان کی جاب ختم ہو گئی، یا کوئی بھی پرابلم ہوگی، اور پھر وہ پاکستان آ گئے کام شام چھوڑ چھاڑ کے، اب ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا، اینڈ ہی واز سٹنگ ایٹ ہوم لٹرلی، وہ کچھ کام نہیں کر رہے تھے، اور انہیں آگے کام کا پتہ بھی نہیں تھا کہ آگے ان کو جاب ملے گی یا نہیں ملے گی۔ وہ شخص جس نے اپنی زندگی کے 15-20 سال پردیس میں گزارے ہیں اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے، اب وہ سوچیں کہ پاکستان میں آ کے بیٹھ کے آئے، وہ بے روزگار ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ نہ تو اولاد ان کی عزت کرتی تھی، نہ تو اولاد ان کا احترام کرتی تھی، اور اولاد کو وہ بہت برے لگتے تھے۔ اولاد کو لگتا تھا کہ ہمارے ابا کا مزاج ہی بہت سخت ہے، ہمارے ابا بہت روڈ ہیں، ہمارے ابا جو ہے نا وہ بلا وجہ کے سوال جواب کرتے رہتے ہیں۔ جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ ہر جو باپ ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کی بہتری چاہتا ہے، اور اپنی اولاد کو حفاظت میں رکھنا چاہتا ہے، تو سوال جواب کرنا تو ہر ماں باپ کا ایک حق ہوتا ہے، لیکن اس حق کو جو ہے نا وہ حق نہیں سمجھا جاتا، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے ابا کا مزاج ہی خراب ہے، کو پتہ نہیں ہے، وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، بہت ہائپر ہو جاتے ہیں، بہت اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ تو ابا کی کیا زندگی ہے بھائی، جو ابا وہاں پہ آپ لوگوں کے لیے اتنے سال کام کر رہا تھا، آپ لوگ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر پایا، تو اب بچوں سے کیا صلہ مل رہا ہے؟ لیکن بات یہی ہے کہ آج کے دور میں نا کسی انسان سے کوئی صلہ ملتا ہی نہیں، اور جو اولاد ہے نا وہ تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اولاد دے کے تو آزماتا ہے، یہ تو قرآن پاک میں بھی بات ہے۔ تو انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب رہنے لگا، ہمیشہ گھر میں جھگڑے فساد ہوتے رہتے، کبھی بچوں کو باپ کی بات پسند نہ آتی، تو کبھی باپ کو بچے کی بات پسند نہیں آتی تھی، جبکہ اولاد بھی جوان تھی۔ پہلے تو ماں یہ کہہ کے ٹال دیتی تھی کہ بیٹا آپ کے ابا بس ہفتے کے لیے آئے ہیں، برداشت کر لو، تھوڑے دن کے بعد چلے جائیں گے، پھر سے آپ لوگ وہی لائف گزارنا۔ لیکن اب یہ بات بھی ماں نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ ابا تو ہمیشہ کے لیے آگے ہوئے تھے، اور اگلی جاب کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ تو بس جی پھر یہ مایوسی اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو میرا تو دل پھٹ گیا، صحیح ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے کہا یار، مطلب کہ ماں باپ، ہمیشہ ماں کا ذکر کیا جاتا ہے جب بھی پیرنٹس کی بات ہوتی ہے، کہ ماں یہ کرتی ہے، ماں وہ کرتی ہے بچوں کے لیے، لیکن باپ بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن باپ کے بارے میں تو کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتا، ان کو تو کبھی اپریشیٹ کیا ہی نہیں جاتا، بھئی یہ تو ان کی ذمہ داری ہے بچوں کی پرورش کرنا۔ لیکن میں اس پلیٹ فارم کے تھرو ان لوگوں کو، جو لوگ اس بات کو ریلیٹ کر پائیں گے، یا پھر جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یا ان کے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے، تو میں ان کو یہ میسج دوں گی کہ آپ پردیس میں رہتے ہوئے چلیں، یہ تہوار، عیدیں، شادیاں، بہن بھائیوں کی، پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا گھر میں کسی فیملی ممبر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا کوئی شادی ہوتی ہے کسی کی قریبی کی، یا آپ کے بچوں کا رزلٹ ڈے ہوتا ہے، یا کوئی بھی اسپیشل ڈے یا اسپیشل موقع ہوتے ہیں، وہ آپ مس کر دیتے ہیں، آپ ادھر جو ہے نا وہ فون پہ ویڈیو کال کر کے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ یہ بھی ایک قربانی ہوتی ہے، یہ بھی سیکریفائس ہوتا ہے فیملی کے لیے، کہ آپ خوشی یا کسی غم میں شامل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی فیملی کو ایک اچھا لائف سٹائل دینے کے لیے پردیس میں کمائی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ فاصلے بھی پیدا کر دیتے ہیں، صحیح ہے۔ تو آپ کو ان کے ساتھ کنیکٹ رہنا چاہیے، آپ کو ان کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن جو ہے وہ مینٹین کرنا چاہیے، تاکہ آپ باہر ہو کے بھی ان کے دل کے قریب ہوں، اور وہ آپ کی موجودگی کو جو ہے وہ ریسٹرکشن نہ سمجھیں، صحیح ہے۔ اور یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اس طرح کا اچھا ماحول کس طرح سے مینٹین کرتا ہے۔ پردیسیوں کے بہت سارے دکھ ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد حضرات ہو، عورتیں ہوں، جو بھی ہو، جیسے کہ لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنے ہسبینڈس کے ساتھ ابروڈ چلے جاتی ہیں، اپنی فیملیز کو مس کرتی ہیں، اس طرح سے ہر سال نہیں پاکستان جا پاتی ہیں، اپنے ملک میں نہیں جا پاتی، اپنے ماں باپ کو نہیں مل پاتی، وہ
بھی बहुत सेक्रीफाइस करती हैं अपनी फैमिली के लिए। लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्पेशली ओवरसीज़ बाप के ऊपर है, तो उसी के ऊपर रोशनी डालते हैं और उसी के बारे में बात करते हैं कि जो है ना ये फ़ासला नहीं आना चाहिए बच्चों के बीच में। और जब आप हमेशा के लिए रिटायर होके अपने मुल्क में जाएँ, तो आपका एक ऐसा रिलेशन उनके साथ मेंटेन हो कि आप उनको बोझ ना लगें या आपकी बातें उनको जो है वो इज़ाफ़ी ना लगें। आपने पहले ही एक इस तरह का माहौल मेंटेन किया हो, क्रिएट किया हो कि उनको पता हो कि ये हमारे बाबा हैं और हमारे बाबा हमारा अच्छा ही सोचते हैं। सही है, परदेश में रहें, आप कमाई करें उनके लिए, लेकिन इसके साथ ही साथ अपनों को ना खो दें, रिश्तों को ना खो दें। जब आप बहुत सालों के बाद अपने मुल्क में वापस जाएँ, तो आप ऐसे ही जाएँ जैसे कभी आप परदेश में गए ही नहीं थे। वक़्त जो है ना वो बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है, पलक झपकते ही सालों गुज़र जाते हैं और हमें पता भी नहीं है चलता। पर मुड़ के जब पीछे देखते हैं तो कहते हैं यार इतने साल हो गए, इतना टाइम गुज़र गया। आज के दौर में कोई किसी का नहीं बनता, बिना मतलब के कोई आपके साथ सिंसियर रिश्ता कायम नहीं है करता। मुखलिस रिश्ता और मुखलिस दोस्त ढूँढना तो दुनिया की सबसे मुश्किल काम है। तो माँ-बाप से बढ़ के आपका कोई दोस्त नहीं होता। ये सब बातें जो है ना परदेशियों को सबसे ज़्यादा रियलाइज़ होती हैं जब वो अपना मुल्क छोड़ के या अपने माँ-बाप को छोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं। तो इस बात का अंदाज़ा उन लोगों को नहीं होता जो माँ-बाप के साथ रह रहे होते हैं, बल्कि उनको ज़्यादा होता है जो माँ-बाप से दूर होते हैं। तो बस उनकी इज़्ज़त किया करें, उनसे मोहब्बत किया करें और उनको जो है ना उनसे उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करें, क्योंकि टाइम जो गुज़र रहा है ना वो वापस नहीं आने वाला। और बस फिर आपके पास पछतावे रह जाते हैं और ये लफ्ज़ रह जाता है काश। ये टॉपिक तो बहुत ही वसी है, इसके बारे में जितनी बात करो उतनी कम है। सही है, तो इस बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे। आज तो मैं बस ऐसे ही बैठी हुई थी, मैंने जो मेरे माइंड में थॉट्स चल रही थी वो मैंने सारी रिकॉर्ड कर दी है। और आई होप कि आप लोगों को शायद मेरी कोई बात अच्छी लगी हो इस व्लॉग में। आप कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखा करें और मोटिवेट रहा करें। सही है, और पॉजिटिव एनर्जी बूस्ट किया करें। और ये मैं अपने आप को कह रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।